निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरुदेवों की अमर शक्ति से निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे भरिज्ञानाश्रमं गुरुम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। चातुर्मास व्रतानुष्ठान प्रायः सगळ्यांगेले सूर जाल्ल्या कितले एक संकल्प घेतल्यात की तांतुले थोडेपणीची संकल्पानुसार कार्य सूर जावन आसतात थंय आमकां विश्वास आसा। थोडे दिवस लागता ती 2 म्हयन्यांचे कसले अनुष्ठान सूर केल्या मेरेन ते समोरची बैसूक आनी प्रयत्न करता आसचे। आहारांतू थोडो संयम क्वॉन्टिटी म्हणजे कमी केल्यार भोव बरें। तशीची वाणीचो उपयोग करचो दुरुपयोग जायना अशी एक प्रयत्न करचे। फुगून बशिल वारी म्हूण नाका जाल्यार अनावश्यक उलोवचें जाता तेची कमी केल्यार मस्त लाभ मेळटाची। शक्ती संचय जाता, संग्रह जाता आनी ती शक्ती प्रहार करता म्हणूची आनी शक्ती जागरण जाता। कल्लोय संयम त्रास जाता पयले वय की ना ताकाची तपस म्हणटा ती। मस्त उलोवचो अभ्यास आसल्यार चिकेच उलोवचें कमी करी म्हळ्यार कमी जाता जाल्यार मागीर एक उतल पुतल जावचें सूर जाता आंतरीक स्तरार। तावे शांत करपा पडटा प्राणायाम इत्यादी करून आनी बुद्धीचो उपयोग करून हें एक विक्षेप जाता असो आंतरीक व्यक्त करता उलोवंका म्हणून संकल्प घेतला चिक्के हांव कमी करता उलोवचें म्हळ्यार संकल्पानुसार वैखरीन तूं तें व्यक्त करनी म्हूण जाल्यार आपणाल अभिप्राय मध्यम स्तरार सुद्दां अशें जर जावचें सूर जाता। थंय शांत करता तुमी प्राणायाम करता सती स्वर साधन करता सती ताजे ती शांतता येता, बल येता मना शांत करूंक। फ्रॉम दी ग्रॉस टू दी सटल, फ्रॉम द ग्रॉस वैखरी संयम हाडा पडे मध्यम स्तरार इट इज परसेप्टेबल। कोण आजुनिके ते संयम करनी की त्या मनुष्याक त्या व्यक्तीक तूं एक अर्ध तास चड उलोव नाका म्हळ्यार चेडवांक समज स्पश्टता तांकां निपोवनशा येना जाता उल्लो नजा जाल्यार हांगा थायल्या। सो ते मध्यम स्तरार शांत करता मग तुमगेली स्वर साधना तांतूं उपयोगी जातली जाल्यार तुमी चेडवां न्हय आशिल्ली ती बुद्धीचो प्रयोग करपा पडटा। विचार करता हेंकल हांव म्हणचो आशिल्ली ताजी गरज आसुवें ना न्हय तावळी कल्याक तितलो विक्षेप जालो। सो तशी बुद्धीच एक प्रयोग करून मध्यम स्तरार सुद्दां तुमकां एक अंकुश येवच्या सूर जाता आनी थंय शांत जाता। वैखरीनय व्यक्त करनी अशी जायनी। सो आनी सूक्ष्म स्तरार वाणीचें
तुमकां संयम हाडचें साध्य जाता. वैखरीर केन्ना संयम येनी तवळी वाणीच्या सूक्ष्म स्तरारी कशी संयम येवचो. थंय लक्षच वचनी म्हण येद वय की ना. उलोवन जायना फुडापणाचें आयकून यो हांव हें उलयलें कल्याक म्हूण अशी व्यक्तीक खंयच्या स्तरार संयम हाडयत बा. सो तशी एक तुमगेली स्वर साधना सुद्दां हातूंत अत्यंत उपादेय सिद्ध जातली आनी तशी जाल्लेली मी ती शीघ्र मध्यमाने पश्यंती स्तरारी लक्ष वचचें साध्य जातलें. कळत आसा. ना जाल्यार लगभग असाध्याची वैखरी अंकुश येनी म्हूण जाल्यार यू आर नॉट अवेर, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू कल म्हण येद exercise control over spoken speech. There is no point in asking such a person to maintain मन शांत करचें हें तें असाध्य. एटेन्शन थंय वचनी. कळता स्वय. सो वी डोंट टॉक अबाउट कॉन्सन्ट्रेशन, वी टॉक अबाउट अटेन्शन. Attention, your attention is demanded and it is held by the external. Attention is held. नवे मस्त भूक जाल्यार तो एक चिके पर मळायल म्हळ्यार एटेन्शन थंय वता. सो तशी खंय आकर्शण आसा थंय एटेन्शन वता. खंय एक भयजनक काळजीजनक परिस्थिती आसा थंय एटेन्शन वता. नाव कॉन्सन्ट्रेट म्हूण का पडतवे. यू आर ओनली अटेंडिंग. ना ना आनिकल ताजें आनिकल्लें काळजी सूर जाली. यू आर ओनली अटेंडिंग टू दॅट. सो आमकां वाणीचें संयम करतना मध्यम आस्तरार सुद्दां शांत जाल्या. आय एम एबल टू मेंटेन सम डिसिप्लिन. कल सांगल्या हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः. हर्ष अमर्ष भय हाज्यान उत्पन्न जाता उद्वेग आसा तांच्यान कोण मुक्त जाल्या की तो म्हाका अत्यंत प्रिय आसा. कळटा आसा. कल्याक तो म्हज्या दिकान लक्ष दिता. दुसरें दिनात वय दिनात. थंय आपणाल आग्रह थंय आपणाल अहंकार बशिल्ली मिती उद्वेगान तूं व्यक्त जावन गेलें आनी तशे व्यक्तीक गुरू वचन सुद्दां हांव मागीर पळयतां म्हणून जावन वता. आय वील डिसायड. सो तशे व्यक्ती लागी आमी कसलेय संपर्क दवरूं जायना. तो व्यक्ती आजुनी तागेलें एटेन्शन अहम म्हणलेलें आनी जगतारीच आसा. इन्स्ट्रक्शन दिल्यार सुद्दां नो. आय वील डिसायड, आय वील हॅव म्हणून तशी कळटा आसा. उद्वेग म्हणटात ते उद्वेग खंय तशी जात ना. वाय कशी म्हण जाल्लें थंय थंय तुम येवचें सोडलें हांवें. तो कोप इत्यादी गुरुवाणी आयकना. सो ते उद्वेग कमी जाला जाल्यार साधकाने मस्त कटू अनुभव कोर न्हू. ते उद्वेग येवचे भितर आपणाक आपणाल बुद्धी समवरना आनी आय मेक एन ॲस ऑफ माय सेल्फ म्हूण समज अनुभव जाल्लेले मी ती उद्वेग कमी करचे प्रयत्न केल्या. वैखरीचेर संयम हाडला. उद्वेग बंद केला. आतां लक्ष खंय वतलें. हाचे पेक्षा सूक्ष्म खंय स्तर आसवे म्हूण थंय एटेन्शन तुमगेलें वचूं सुरू जाता. पश्यंती स्तरारी लक्ष वचचें साध्य आसा. तो पर्यंत साध्यच नाशिल्लें. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. येवचें आसा मुखावेल आमी स्वाध्यायांत घेतात. सो तशी एक परिस्थिती मगल जावनच आयकना केन्ना धर ही व्हय व्हय मात न्ही बरयता सुद्दां आसत आनी मागीर हगूर आयकना म्हळ्यार आयकतास की अशी उलोवंक हांवें केशव माम आयकत की केशव माम कले अशी अशी कर का आयकतास वय
ह्यो हल्लय नाचपा मात्यो तो आयकतास हां आयकतास हांगा नरेन अशीच उलोवंक हांवें आमी इतलो वॉल्यूम वे ए रवी आयकत वे आयकत वे आयकतस वे साऊंड चेक आयकतस वे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते आयकत आतां इतलो पिचपणी दवर इतलो लागीं दवरत ओके म्हाका आमगेलें सगळीं अटेन्शन हाजेर आयलां सो तशी परिस्थितीन तूं एक साधक म्हणटा मस्त विशय मगल हातांत आसा ती ह्या जगा सांगाती वेव्हार करतना हांव शिक्क न्ही जाल्यार जग कांय म्हाका शिकोवंच ना म्हाका आनी मूर्ख कोरून आपणालें काम मल्ल्याक थान मात्र करून घेतलें हें जग आनी तांतू जगाचो दोश ना आपणालोच दोशू कळतस वे हें कोण शिकयतस प्राणशक्ती वे बुद्धी बुद्धी वापरनी जाल्यार ही युक्ती येना आनी युक्ती येयनी जाल्यार साधनेन तूं प्रवेश जायना कळ्ळें एक जगाच आघात आसता त्या आघाताक सहन करचें आनी तत्काल एकले रेमेडी म्हूण दिता ती गुरू ते युक्तीपूर्वक आसता शास्त्र सांगल्यार तूं कसलो म्हणटस म्हाका कळना म्हाका लागू जायना तें म्हणून एक आक्रोश येता शिश्याले म्हणूची यद्यपि उपदेशु शास्त्रानुसार तुल्य निंदा स्तुती म्हणून सांगल्या निंदा असो स्तुती असो तांतूं समज का मन प्रसन्नस का स्तुती केल्यार हो निंद केल्यार कशी तें म्हणून कोपये न्ही जाल्यार तांतूं तुल्य समान जाल बुद्धी तुगेली म्हणून तशी सांगल्या तशी जावं का म्हणून सांगल्या जाल्यार ताजे पयल कल सांगल्या मस्त विंगड उपदेश दिला अर्जुनाक तूं अशी केल्यार लोक तुगेल निंद करतलीं हांसतलीं आनी तुका हें तें सहन जायच ना कळतस न्हय हाका शास्त्र वे शास्त्र न्ही युक्ती युक्ती अत्यंत लौकीक युक्ती कल्याक अर्जुनाल बुद्धी व्यामोहांत आसा ताका आजून एक शास्त्र उपदेशू सहन करची योग्यता येनी what the world is presenting, what he is perceiving is diametrically different to what the Shastras say. So the Guru is not going to dish out Shastras at that time. त्या परिस्थितीन तूं तागेलें एकच आपणाल कर्तव्य पालन हाने कश कोरका हाने सोण वचोल्यार मागीर हागेल स्वभावा मितींच हाका मस्त आत्मग्लानी जातली म्हणूची आत्ता तूं तुगेल कर्तव्य करी म्हणून तितलो एक बोध कर्तव्य बोध मात्र दिवचें तात्पर्य आसून श्री कृष्ण तावळी मित्र सदृश जावन ताका सांगता हें तुका सहन जायच ना तुगेल मागीर निंदा आनी सूर जायना पळय तुगेल हांसूक सूर करना पळय लोकांनी तावळ तुका मस्त आत्मग्लानी जातली म्हणूच तूं युध्द करी हें कशी अर्जुन ग्रहण करता बुद्धीपूर्वक ग्रहण करता ताल बुद्धीक हां अर्थ लागतस बुद्धीच आवश्यकता आसता शीदा तुमी सांगा ती हांव करता मॅरी गुरूंक तांतू कले गम्मत येना कले शिश्याक कसले अर्थ जावचे ना म्हणूची आमी बुद्धीपूर्वक प्रवेश करता ती विशेष करून अशी एक 2 म्हयन्यांचे अनुष्ठान आमी सूर केल्या मेरी हें समज एक्सपेरिमेंटेशन जावंका म्हणून पयलींचे थोडे अंकुश घालून आहाराचेरी आनी वाणी वैखरीचेरी प्राणायाम इत्यादी करून स्वरसाधना आमी स्वरसाधन म्हणटा ते हगूर अभ्यास करून आपणा लक्ष एक सूक्ष्म स्तरारी वाणीचें थंय व्हरता आसा ती विक्षेप जाल्यार कशी एक विचलन जाता तें शांत करचो प्रयत्न तितलो जाल म्हूण जाल्यार आतां तुमकां प्रवेश जाता आनी सूक्ष्म स्तरारी आनी थंय तुमकां कोण मुखार व्हरतलें मंत्र जप मंत्रांत तीव्रत आयली म्हळ्यार श्वास प्रश्वास अगदी आपणायतल्याक रेग्युलेट जाता तो पर्यंत आमी कल सांगिल्लें डायफ्रामॅटीक ब्रिदींग स्वर साधनेन तुमी करता ती
तितल फोर्स करना तिला हगूर minimize that, but more or less that sort of a breathing continues with the core slightly tucked in. तंतु ते कोर चिक्के टक इन कोन बसले कोण नाही आरामशीर बसले मेहरी एक विलक्षण शक्ती संचार म्हणूयेद मानसिक स्तरार म्हणूयेद एट युअर इमोशनल लेवल म्हणूयेद एक तीव्रतेच्या सूर जाता अभ्यास करना फुडें ती तीव्रता कशी मनांत एक हट म्हणूयेद in the good sense of the word hurt ना हांवें करपाचें ना हे विचार नाकातीचे तुमी आपणाक मर्याद दिवन प्रत्येक साधकाने अनर्गल वाणी नाका आनी अनर्गल चिंतन नाका म्हणलेल्याक आतां ते तीव्रता येना फुडें बग्गी 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 बुद्धी सिलेक्ट करूं सूर करता हे विचार नॉट नाव हे विचार नाका जपू करी आनी मन सुद्दां मनाली एक सहमती आसता जायद करी जपू जपानुसार मंत्रानुसारच आपण विचार करता म्हूण मन सुद्दां कोऑपरेट्स ना जाल्यार हें पयलेचें पूर्व पिठिका वाणयांचे 2 स्तरारी संयम हाणी म्हूण जाल्यार आनी एकदम बैसून जप करचे 2 तास आनी प्रयत्न केल्यार मन पयलें स्तब्ध जाता आनी मागीर पटरो 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 सूर करता आनी मनाने एक विशय कले प्रस्तुत केलो म्हूण जाल्यार बुद्धी थंय समाधान करूं वता जाता न्हय यू डोंट नो वेन युअर फोकस हॅज शिफ्टेड फ्रॉम मंत्र टू सेटलिंग एन आर्ग्युमेंट अशी जाता आसता सो मन सुद्दां तें तितलें एक रस घेवन कसलें प्रस्तुत करना पयलीं जाल्लेलें और मुखार कशी हँडल करचें हें सगळें एक चर्च मनांत चलता आसता तें मन म्हणटा तूं नाका म्हाका हें कल्याक तातूंत एक रस येवच्या सूर जाल्या खंयच्यान तूं एकाग्रतेन तूं मन एकाग्र जाता तावळी बुद्धी एकाग्र जावच्या सूर जायना फुडें तांते एक रस येता विक्षेप कमी जालेली मिती यू कॅनॉट डिस्क्रायब इट ऑर एनीथींग लायक दॅट बट ते सहज येता चिक्के चिंतन केल्यार साधकाक कळटा आय हॅव बीन सो पीसफूल अँड सो पॉयज्ड फॉर द लास्ट सो मेनी सेकंड्स तशी हाजो अनुभव हांव करनिशिल्लोच आयदर समज एकले न्हीद दोन उठायना फुडें एक थोडे क्षण तशी एक सूख आसता और कलकी मस्त इच्छा आशिल्ली मेळ्ळें मागीर एक ते संतोश आसता थोडे वेळ मागीर तें मेळ्ळेल्याचे समविचार करना फुडें हें एक्चुली तितलें समना और आनी चर्चा सुरू जाता तर ते थोडे क्षण एक मन शांत आसता सॅटिस्फायड म्हणटात सेशिएटेड बट इट इज हेविली डिपेंडंट ऑन दी एक्सटर्नल मेळ्यारी इत्यादी इत्यादी करून आनी तांतूं ते तीव्रत आसना वॉट वी डिमांड जपान तूं जप करतना मनाक आमी स्तब्ध करूं पळयना ती मन थंय आसा मन विशय प्रस्तुत करतले मन घेवन आमी विज्युअलायजेशन करता ती हाऊ कॅन आय एक्सपेक्ट दॅट मन टू गो टू स्लीप इट हॅज टू एम्पावर माय बुद्धी इट हॅज टू सपोर्ट माय बुद्धी वीच इज ओनली डुईंग जप सो तशी हें सगळें जावच्या सूर जाता तुमी 2 स्तरारी वाणीचें संयम केल्लें म्हूण जाल्यार आनी सहज जाता म्हणूची सेवेची परम गरज आसता आवश्यकता आसता सेव करूं सूर करना फुडें सब ब्रह्मचारी भी एक पद तुमकां एक अंश तुमकां तुमगेले फेलो साधक आसा ती तांगेल सांगात वेवहार करतना मेळटा तो मेळ्ळी म्हूण जाल्यार तितलें एक कच्च्यापण व्हरता सेवेन तूं आमी बरें बरें प्रस्तूत करूं पळयता ती जाल्यार प्रस्तूत करतना अवांछनीय सुद्दां येता सो पयलें ना हांव म्हणलेलें सत्य हांव म्हणलेलेंच खरें म्हूण आसता जाल्यार तें दुसऱ्यान तूं पळयना फुडें अरे बाप रे कसलो मुर्खता ह्या व्यक्तीली हांवें तशी करताली की म्हणून एक लज्जा दिसून आग्रह दुराग्रह व्यक्ती सोडता हांगाय बुद्धीचो प्रयोग करता ना म्हूण जाल्यार दावान सुद्दां एकले करूंक जायना बट यू गेट अ बेटर चान्स
सो थंय एक पिरपिर उलोवंक काय म्हणना वैखरीचो संयम केला नवें नाजाल्यार पळय तशें करता खंय गो तसो म्हूण आनी 10 लोकांक सांग काय म्हणना आपणाक कलतान तूं शिकचें आसा बापरे हांव सुद्दां अशी करता आसा शी कोर्ण ज म्हूण तितून शिकून थंड बसल्यार that learning is yours and you will definitely have crossed one hurdle. If you talk about it, if you discuss it with other people who have nothing to do with it, you have damaged yourself. You may have damaged that person also, but you have definitely damaged yourself. शिकचेशिल्लो एक मौका छूट गया न्ही म्हणूची वैखरीचेर पयलो संयम येता आसा आनी मागीर थंय एक बल वाडू सुरू जाता बल वाडील मिती त्या चिकेची विक्षेप तपस्स जालेली मिती जाता स्वर साधनान कोण तर उद्वेग्यानाशी तुमी पळयता आसा ती आनी शक्ती जागृत जाल्या आनी तुमकां आतां मंत्र जपान तूं समप्रवेश करयता आसा आनी त्या मंत्राक झुम 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 भरयता आसा नाजाल्यार सगळें बरें चलता संकल्प घेवन बसला जपाक जाल्यार सुरू जायना गंमत येना तशी जाता तीव्रताच ना तीव्रता कशी ह्या सगळं पयल स्तरार संयम हाडलेली मिती दी एनर्जी दॅट इज कन्जर्वड कल म्हणटा ती डेवलप्ड is going to propel you in your मंत्र जप ते करतना मनाची बुद्धीची शांतीच अनुभव जावन तें एक आकर्शण येतात आशिल्ली मिती सहजतया दीर्घ काल पर्यंत हे मंत्र जपू जमच्या सूर जाता 5 मिनट बसल्यार आपणाल कौतुक कोण घेवंक आशिल्लें म्हूण दिसतालें आतां 15 मिनट कळणीची तशी जमच्या सूर जाता इट्स अ बॅलन्सिंग ॲक्ट तावळी समोरचे श्वास प्रश्वास आरामशीर चलता आसा मन उद्वेग येत म्हणटा यू हॅव अटेंडेड टू इट नॉट फोकस नॉट कॉन्सन्ट्रेटेड यू आर जस्ट नॉट गिविंग इट पेईंग अटेन्शन टू इट and then again shifting your awareness back to the mantra जाता वय की ना पयल जायना पयले एक विचार आयलो एक कले विशय प्रस्तुत जालो मागीर दोळे चिमिकून बशिल्लो तावळी वळून वता मागीर कितले की अरे जप करता आशिल्लो ओके बॅक टू जप आतां ते जप सातत्य वर सूर जाता दॅट बिकम्स दी प्रिडॉमिनंट नोट लिटरली ऑल अदर नोट्स ऑल अदर thoughts become subsidiary to this mantra japa. If you have been managed the first 3 levels, or rather ahara, vaikhari, आणि श्वासाच्या सो तो मंत्रोची तीव्र जावच्या सूर जाता आयकूनच्या सूर जाता तातूंत मन लागू सूर जाता युअर अटेन्शन कल मन बुद्धी आनी अतकल वरलें सो आय कॉल इट अटेन्शन टेक्निकल टर्म्स सो ते घेवन करता निश्चय करतली मंत्र जप करतली बुद्धी अनावश्यक और मस्त सगळं विशय विचार प्रस्तुत करतलें मन आनी हांव ना 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 म्हूण ते परत मंत्रार लक्ष दिता असं मगल हें अटेन्शन कळतच न्ही सो तशी अटेन्शन सहजतया त्या मंत्रार येवच्या सूर जाता मागीर ताचो लाभ स्पश्टतया दिसता हें करूंक आमी भायर सरल्यान तूं आज आमकां मस्तकले सांगचें ना आशिर्वचनाचें म्हणून शेनवार दवरल्या जाल्यार आतां आमी ऑलरेडी निर्णय घेवन जाला शेनवारांचें आशिर्वचन हें लास्ट आयताराचें मात्र स्वाध्याय म्हूण सकाळीं आसतलो आनी मागीर आमी मेळचे मारी शेनवाराची समज जातलें आमी हांगा येवन बसता ती कळ्ळें न्हय आनी तुमी कसले विमर्श करचे नसो म्हूण जाल्यार आमी चर्चा करया मेरी गप्प मारचे पेक्षा चिकेच एक सोफिस्टिकेशन मेरी चर्चा तशी करया हें आशिर्वचन म्हूण नाका अशी आमी एक संकल्प घेवन चातुर्मासांत अनुष्ठान करता ती थंय वाणीचें वैखरीचें संयम म्हळ्यार अनर्गल उलोवचें नाम केल्लें स्तोत्र पठन वैखरीचो सदुपयोग करचो स्तोत्र पठन गुरू परंपरा चरित्र पारायण करता सती तें केल्या भोव बरें स्तोत्रांचें तुमकां प्रत्येक प्राय साधकाक एक कवच पाठ करता म्हूण सांगल्या तें सोण नवरात्र नित्य नियमाचें खंयचें आवडता म्हूण जाल्यार तें करयेद
तें सोण आनी खंयचें स्तोत्र आपणाक आवडटा म्हूण जाल्यार आरामशीर त्या स्तोत्राचो पाठ करता आनी उगडास दवरून घेवका ह्या स्तोत्राचो पाठ करतना हांव वैखरी आनी मध्यम आस्तरार पुणी हांव वाणीचे संयम हाडटस म्हणूची तांतू एक उच्चारणांतू आनी एक सौष्ठव येवच्याक सूर जावं शक्रादय सृगणानि हरिहरि वीर्य तस्मिन् दुरात्मनिसरालि अशें नाका एकदम आपण पश्यंती स्तरार की परावाणींत वतस म्हणून तशें एक भ्रम नाका शक्रादय सुरगणानि हतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तान्तुष्टुवः प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहम् इतलें जाल्लें लचकस म्हणून जाल्यार आनी चिके फास्टर करे जाल्यार थंय सुद्दां श्वास प्रश्वास रेग्युलेट जाता मागीर वैखरीचो सदुपयोग जाता अनायासेन श्वासाचें एक संतुलन येता सगळं छंद सांत आशिल्ली ती कळना तितलेच लाभ मेळटा दोन स्तरार तुमगेलें कन्जर्वेशन आनी करेक्ट युजेज जावच्या सूर जाल्या म्हणूच वाणी चोय त्या शिवाय सेवा आनी मूल मंत्र जपांतू समप्रवेश जावंका मंत्र जपांतू प्रवेश जायनी मग खंयकी कलकी गडबड जाल्ल्या यू नॉट अंडरस्टूड समथींग बुद्धी वापरनी और कले एक दैवीक कले एक चड उण जावन असं यू विल हॅव टू अटेंड टू दॅट म्हणूची पुजा इत्यादी करता ती कर न्ही जाल्यार करयतात पुणी विशेष एक पूर्वकृत दोश सुबा इनहेरिटेड कसलें आसा तें हे वेळान तूं प्रक्षालन ताजें जावन वचा जाल्यार म्हाका केवल हे दावा तुगेल चरणार विंदान तूं मन लागता म्हूण हांव प्रयत्न हें करता सो तुगेल अनुग्रहान हें सगळें हुळून वचचें साध्य आसा म्हणून तशी एक सहज प्रार्थन करून एक बरेपण हाडचें साध्य आसा चातुर्मासांत अर्थ जाता म्हणूची मस्त सत्यनारायण हांवें तें सगळें करया तें कर्मांग अंतर्गत ताच्यान लाभ मेळटा तुमी साधक आसा ती तुमीच आपणा खातीर आपणा कुटुंबे खातीर करूंक जाता आनी करतना तांचो कसलोय खर्चू जायच ना उलटी तुमगेलें आध्यात्मीक साधना आनी तीव्र जातली बाह्य पूज केल्यार तितलो एक परिहार मेळटा शिवाय तांतूं तुमगेली एक आध्यात्मीक प्रगती जाता म्हूण कसली गॅरंटी आसना खंयच्या उद्देशान केल्लें तावळ मन कशें व्हरलें ते भट्टान गोमटे कोण केल्लें बट तुमी कली कितें कितें करता आसत म्हूण जाल्यार ते परिहार जाले जाल्यार कले उपयोग ना सो इंटरनलायज आमी करता आसत ती बाह्य एक बहिर्मुखता सोडून हे पावसाळीन तूं तर सिरियसली इंटरनलायज इट बट correctly there is a process don't try to don't avoid rather skipping the steps ना त्रास जाता सो हे एक 4-5 विशय येता ती हे कोणेय खंयचे अवस्थेन तूं आनी खंय करयेद सेवेन तूं मात्र सतर्कता येवंका एक कर्कशता सोडची एक माधुर्य येवचें आनी तें माधुर्य कशी गोमटी कोण उलोवचे प्रयत्न नाका बिकॉज इट सावंड्स आर्टिफिशियल but let it come out of strength माधुर्य सहज माधुर्य केन्ना येता तुमगेल मनान तूं कपट ना जाल्यार सहज माधुर्य केन्ना येता तुमगेल मनान तूं राग द्वेष ना जाल्यार आनी प्रायः सहज माधुर्य केन्ना येता भय काळजी ना जाल्यार सो ह्या चातुर्मासान तूं हेंच प्रयत्न करचे हीच प्रार्थना करची हे सगळें अवांछनीय कसलो भावना आसा ती विकनसज म्हणटा ती दौर्बल्य ती उत्पन्न जावचे विक्षेपू ईर्षा काळजी निरर्थक काळजी हें सगळें हांव त्याग करता ताज्यान म्हज्यान एक माधुर्य आयल्यार हांव हे वाणीचें कसलो संयम करता आसा वाणीची कसली अभिव्यक्ती वाणीने अभिव्यक्ती करता आसा तांतूं एक माधुर्य यावं कळटा आसा सो इट सगळें एक तुमगेले कला तांतूं वेरी पॉप्युलर वर्ड होलिस्टीक एक दृश्टीकोण येवचें सूर जाता बिकॉज इट वॉज सो कनेक्टेड इतलें केल्यार आमकां संतोष बुद्धीपूर्वक करता कलमे निष्ठा आनी श्रद्धा आसता जाल्यार श्रद्धा गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी म्हणल्या
कल्याक अतींद्रिय आणि युक्तीचे परे कसलं तत्व आसा और विषय आसा ती ताजे ज्ञान प्राप्त करूंक श्रद्धाची आवश्यकता आसता. जाल्यार आमगेले झगडे खंयचे एक लौकीक स्तरार आसा ती घोटाळो, थंय केवल गुरून तूं शास्त्रांत तूं एक श्रद्धा दवर न्हू, बुद्धीपूर्वक युक्तीपूर्वक व्यवहारांत तूं प्रवेश करपा पडटा. अर्थ जाता आसा. सो तशी प्रयत्न करचे आसता. श्रद्धा हाजेर आमी चिक्के एक आग्रह दवरता आसा ती श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः. श्रद्धामयाची व्यक्ती हें खंयच्या स्तरारी? लौकीक स्तरारी. आपणाल कल्ले एक सेल्फ ओपिनियन म्हणटा ती आसता, तें घेवन एक मनुष्य व्यवहार करता. तोच तो मनुष्य तशीच तो मनुष्य आपणशी म्हणून ताका भितर कसलें दिसता आसा तें घेवन तो व्यवहार करता. भायर आपण बरेंचे सण चलता आसा, आपण भो बरो जाल्यार भितर ती एक भय बसल्या म्हूण जाल्यार वस्तुतः त्या भया मितींची तो कार्य करतलो. ती श्रद्धा एक स्तरारी. दुसरें, इट इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस. It is not that a person is lying or fooling himself. He may not be aware of his own self-esteem or belief, but that is actually deciding how he deals with people, with things, in situations. So थंय सुद्दां एक शुद्धीकरण केन्ना येता, आमी सेव करता ती तावळी. सेवेन तूं तें सगळें प्रकट जावचें सूर जाता. त्रास कोणाक? साधकाक, शिश्याक जाता. दुसऱ्या मितीन न्ही, आपणा मितींची. सिन्सियर शिश्यो ना, हांव बरेच विचार करता आसा, हांव बरें करूंक हें करता आसा म्हणूची एक आग्रहपूर्वक करता आसा, तक्काची आपणांतूंची कसलें कमी आसा तें अजून एक कळणी. त्या कळणी मिती घोटाळ जाता आसता. एक तास बसून जप करूं जाता. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. स्वाम्यान सांगल्या आपणाक मस्त तीव्र इच्छा आसा, हांव करता. 100% जेन्युइन दीस डिझायर. देर इज नो कपट. बट आजुनिके बल ना. बल हें न्ही मिती कितले ते सिन्सियरली विचार करून हें केलेलें, संकल्प केलेलो, थंय बसल्यार 15 मिनटां नंतर बैसूकच जायना. दॅट मिन्स आपणाल कल योग्यता, कल अर्हता, कितली शक्ती आसा, कितली दौर्बल्य आसा, एक व्यक्तीक गोतस आसना, इवन आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन. सो त्या व्यवहारांत तूं म्हळ्यार सेवेन तूं तें प्रकट जाता दौर्बल्य आनी काडचे एक अवकाश मेळटा. थंय श्रद्धा जावंका, श्रद्धेंत एक परिष्कार येता आसा. तुमकां आत्मप्रसाद मेळूं सूर जाता. येस, आय एम इम्प्रूविंग. आनी म्हगेले रिएक्शन्स आर getting converted into intelligent, yukti-purvak, buddhi-purvak responses, not artificial, but coming out of better perception, coming out of strength. कळता शिवाय तशी श्रद्धा. गुरून तूं श्रद्धा दवर न्हू, आपणान तूं श्रद्धा दवर न्हू, लौकीक स्तरारी सेवेन तूं आमी हे प्रयत्न करता ती. बुद्धी आवश्यक आसा. ते दृश्टीकोणच ना म्हण जाल्यार कसले परिष्कार येना. हांवच म्हणलेलें तोच तशी हेंचेशी तेंचे घेवन बसलें म्हण जाल्यार साधक कॅटेगरींत वचपा पडटा. शिष्यत्व बॅड ना, आमकां सहन जायना म्हणून वी आर विलिंग टू ब्रिंग अबाउट ऑर लेट दोज चेंजीस हॅपन वीच वील नॉट डिनाय अस दी सानिध्य. बरेपण आशिल्ली मितींची देवालें सानिध्य सुट्टूनच म्हूण एक कळवळ आसता, तें सहन जायना. ना जाल्यार देव आसा की ना म्हूण चर्चा चलता आसा, तेश व्यक्तीक आमी कल सांगचें म्हणूचे त्या स्तरारी सेवेन तूं आपणांत एक परिष्कार येतना मस्त एक कैरूय येता. थंय ते डिफेंड कोर्स बदलना, ताज मिती म्हणटा बदलाक आपणाल रिएक्शन कल्ल्याक तितलें कशें जालें, इतलें दुश्ट कसलें जालें, मजमी तें सहन करूं जायना म्हूण तें हट दवर न्हू, तें कसलें एक कमीपण आसा की कमीपणच आसता.
प्रायः लो सेल्फ एस्टीम इति येता तें काडूक अवकाश मेळटा खंय सेवेन तूं बुद्धीपूर्वक सेव करतना अत्यंत श्रद्धा गुरून तूं आनी आपणाले एक संबंधान तूं गुरू सांगाती दवरून कार्य करतना एक लौकीक स्तरार ही श्रद्धा मागीर ती दुसरी श्रद्धा येता गुरू शास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी हांगा प्रथम स्तरारी तुम्ही श्रद्धेचो प्रयोग करतना यू नो बुद्धी वापर का पडता युक्ती वापर का पडता हगूर हगूर तुमकां आपणालें चिकल बरेपणस कळटा तें पुश्ट करता हगूर हगूर वॉट यू हॅव डिनायड फॉर इयर्स कल कमीपणस तें प्रकट जायना फुडें स्वीकार करून तें काडका पडटा हें सगळें बुद्धीपूर्वक करका पडटा बुद्धी ग्राह्य आसा इट इज परसेप्टेबल पॅल्पेबल यू कॅन अंडरस्टँड गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी श्रद्धा म्हळेलें अतींद्रिय विशय आसा ती बुद्धीन सुद्दां सहजा युक्तीन ग्राह्य जायना ती तशी विशय त्या विशयाचें ज्ञान करचो तुमकां अधिकार मेळटा हें एट दिस लेवल व्यावहारिक सेवेचे लेवलारी स्तरारी बुद्धीचे युक्तीचे आनी श्रद्धेचे समप्रयोग केले म्हळ्यार श्रद्धा इन इट्स प्युरेस्ट फॉर्म विच विल बी दी आय दॅट रिवील्स द ट्रूथ ती श्रद्धा तुमकां प्राप्त जाता आमी शब्द घेवन खेळना ती जाल्यार श्रद्धा म्हणलेले दोन स्तरार पूण हाचो अर्थ केल्यार तुमकां लाभ आसा म्हणून प्रायः लौकीक स्तरारी थोडे नियम दिलेले आसतात ती अत्यंत कमी आसतात अशी करीची कोणाक शिश्याक साधकांक आमी चड दिना ती तो कशी हांवें इवॉल्व जाता तशी सजेशन आनी दिवन हांवें करूं जाता शिश्याचेर आग्रह आसता अशी करी तें नियम पालन करपाची पडटा थोडे आसता ती ते घेवन मागीर कसलें एक आंदोलन जाता विक्षेप जाता थंय मागीर श्रद्धा भक्ती तर आसाची युक्ती आनी बुद्धीचो प्रयोग करपा पडटा ते कर न्ही म्हूण जाल्यार थंय लाभ ना अर्थ जाय न्ही तुमकां शिश्यत्व येनी आसता शिश्यांक कळटा आमगेले शिश्य वर्ग आसा पाप तेंचें हांचे समज आमगेले चलता आसता मस्तच एक उलोवचो अभ्यास आपण मुखार येवंका आपण मुखार येवंका आपण आमल्या उलयतना कॅमेरा दिकांनी लक्ष आसता अशी लोकांक आमचे कितें दूर दवरता ती कल मात ताका आमगेले दिकांनी लक्ष ना ताका आपूण कल उपयोग सो प्राय आमगेले सेवेंत आसता ती ते आमच्या दिकान लक्ष दिता ती जाल्यार एक संकोचूय आसता संकोच आसता म्हळ्यार इतले लोकांक बशिलता वेळी स्वाम्यांकले सांगू वचूनी और स्वाम्याले आपयल्यार वचूनी तावळी चिक्के सुद्दां चूक जाल्यार थच वचरेत म्हणटा ती मागीर तें एक सुमार लोक पळयता ती वय की ना एक आसता आतां ताजे आमी कल नियम केला हांव आपूणच भितर येवंका थंय गोतना तिलवारी कोर नज वय की ना पळय न्ही रे हो नियम मागीर पळया मुखार कल जाता म्हणून सो आपूण ते पयलें अशें केल्यार आमगेले थंय आमी पळयता आसत म्हणून कळ्ळें आसूं तो आनी खंय कितें पळयता इन्स्टिंक्टिवली जाय म्हणून म्हूण न्ही हें मागीर हगूर हगूर धैर्य वाडना फुडें कले काम करता आसतना स्वाम्यांगेली दृश्टी म्हजेर पडल्या म्हूण कळू सुरू जाता आनी एकदम म्हूण जाता इन्स्टिंक्ट इंट्युशन न्ही इन्स्टिंक्ट येता सो ते श्रद्धा कनेक्शन वाडता आसा मागीर आपयले ताळी येवचें सम सांगचें इत्यादी थंय मार थोडे थोडे नियम आसता ती ताज्यो उगडास दवरून उलयतना ते सगळे नियम व्हेरी सिंपल नियम कली आध्यात्मीक न्ही जाल्यार ते नियम दिल्लेले ते फॉलो कर न्ही जाल्यार निश्चित रुपेण कलकी घोटाळो आसा म्हूण कळका ताकाय कळटा आमकांय कळटा सो इट्स अ शेअरिंग सो हाव डू वी गेट रीड ऑफ दॅट म्हूण आमगेले प्रयत्न तांतू अयो म्हजेर कोपतात कल्याक म्हूण ते तशी लेखल्यार गाडी खंयकी वता आनी आय हॅव टू रिट्रीट मागीर ताका साधक श्रेणीन दवरका शिश्य न्हय हो हाका लागीं सहवास सहन जायना म्हणून ते शिश्यत्व आयल म्हूण जाल्यार शीघ्र संसान्न नियमाचें पालन करताची श्रद्धापूर्वक तें पालन करता
whatever your subconscious is telling you, I am coming out like a fool, Swamiji is getting angry with me, people are laughing at me, कान तांबड जाता असं ती ह्यान जाता असं, बट आय विल नॉट ब्रेक दिस नियम, आय विल लूक, आय विल पे अटेन्शन. ही व्हड साधन न्हू. आमी तुमचे सांगात ट्राय सुद्दां करना ती. जे आमगेले कोण आसता ती आमी तांकां सांगात करता ती, थंय तितून सहन केलें कितली प्रगती जाता. तें अहम म्हणलेलें तें एक क्षुद्र अहम अहंकार, तेंच घेवन तुमी मात धाडावन घेता आसा ती वेवहारांत तूं ताजेर प्रहार जाता आसा, थंयच तें हुळून वचूं सूर जाता, शुद्ध जाता. अहंकारान एचिवमेंट्सान तें आमी दृढ करूंक पळयता ती, तें अहम समर्पित जावचें सूर जाता ह्या एक संपर्कांतू संबंधांतू. बट हांगा भक्ती जाय, श्रद्धा जाय की हें कल जाता आसा हें मगल बरेपणा खातीर म्हणून ना म्हूण जाल्यार आय हॅव टू रिट्रीट, तितून प्रेशर येनाचें. मागीर तुमी कल करचें आसा, तुमकां आवडलें सेव करया शिवाय तांतूं मस्तकले लाभ मेळना, शीघ्र लाभ मेळचो आशिल्लो मेळना. पळयात आपणा जिवनांतू खंय कल्लें जाता आसा म्हणून. हें प्रत्येक साधकालें जिवनांतू येताची शिष्यत्व प्रवेश जाता आसा, शिष्यत्वांतू म्हळ्यार वी हॅव टू गो थ्रू दीस. इफ यू डू इट इंटेलिजंटली, हां, तितली एक शीघ्र प्रगती जाता आनी स्पश्टतया कळटा. सो अशी एक श्रद्धा लौकीक स्तरार, श्रद्धा विश्वास पूर्वक कार्य करचें म्हणटा ती, हें लौकीक स्तरार जाल्लेली मिती मस्त शुद्धीकरण येता. शुद्धीकरण आयिल्ली मिती बुद्धी अत्यंत सूक्ष्म जाता. दृश्यते तू अग्रया सूक्ष्मया, सूक्ष्म बुद्धी भी हें दिसता हें तत्व अतिंद्रिय आसा, मनाच्या बुद्धीचे परे जावन हें तत्व आसल्या सुद्दां दृश्यते जे दिसता. सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्म बुद्धी जालेले आसा आनी सूक्ष्म बुद्धीचो प्रयोग करचो कोणाक अभ्यास जाला की त्या व्यक्ती द्वारा हें परब्रह्म तत्व अहम रूपेण हें ताजें दर्शन जाता म्हणून आश्वासन दिलें ह्या उपनिशदांतू. तें सूक्ष्म दर्शन मकलें अशी सेवेन जाता. आपणाल राग द्वेषू, आपणाल अहंकारू न, ते चिर्क 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 जावचें सोणू बोंदू जावं काम ना. अत्यंत सतर्कता येता, आपणाल आत्ममर्याद दवरूं जाता. आनी आमकां सांगता ती दोन पंथ आसता न्ही लोक, आनी तिसरो पंथ म्हणटलो यू आर व्हेरी फॉर्च्युनेट. इफ आय वर इन दॅट पोजिशन म्हजें मी जायच नाशिल्लें. सी हाव यू हॅव टेकन, हाव यू आर ग्रोईंग आनी यू आर इम्प्रूविंग. तसो तशी येता. So that is the feedback you can get, and a Shishya can say, I am grateful that I endured, I tolerated my foolishness and I let it be wiped away. So do you maintain that Shraddha, that connection, not why am I being treated like this ityadi buddhi hadoka soni yamchaka soni. अर्थ जाता असा कितली बुद्धी जाय, कितली युक्ती जाय, कितली श्रद्धा जाय. एक एलिमेंट मिसींग आसल्यार थंयच गुंत पडचें. मस्त कलकी केल्या म्हणून जाल्यार स्तरवर्धन जायना. उरलेले उतराक गुरून सांगिल्लें मागीर पळया, आय वॉन्ट, आय वील डू, आय वील डू फॉर गुरू, बट वॉट आय वॉन्ट टू डू. इट इज एक्सेप्टेड ओनली बाय द देवताज. द गुरू कांट्स एक्सेप्ट इट. जाता न्ही. अहंकाराचें लक्षण प्रत्येक साधकाक हांतुल्यान वचका पडटा. कितलो वग्गी आमी हांतुल्यान वता ती पार जाता ती तितलो धन्य म्हूण येता. कळतच बाय. प्राय ह्या विशय उरलेना ती, बट एक तुमकां कळ्ळें म्हूण जाल्यार निश्चित रुपेण आपापणा एक साधनेन तूं वग्गी गती जावचें साध्य तस म्हणून आमी वग्गी तुमगेलें मन बुद्धी पश्यंती स्तरार हे समाहित जावंका म्हणून हें एक आमी व्यक्त केलें पब्लिकली. आनी तूं मस्तकले सूक्ष्म म्हणून ना जाल्यार विचारूं येनी असो फाव आसा. सो विचार अशी सूर जाल्यार बरेंची. यू हॅड अ संशय आसूं फाव आसा म्हूण दिशिल्ल्याक निश्चय जाता, हां दिस इज वॉट इज हॅपनिंग टू मी. तशी आनी हू हॅज एन्ड्युअर्ड दीस, हू हॅज बेनिफिटेड बाय इट, त्यांनी सूक्ष्म हांतू एक ऐक्य न्ही, हार्मनी म्हणटा ती गुरू उपदेशा सांगात जावच्या सूर जाता. इन्स्टिंक्ट म्हणटा ती येवच्या सूर जाता. युक्तीचे परे प्रवेश जाता. इन्स्टिंक्टांतू आमी इंट्युशन हा शब्द वापरनात, इन्स्टिंक्टच म्हणून येता. आनी तांतू कसलें कपट ना. सो अशी सळ जावंका म्हणून चातुर्मास व्रतानुष्ठान आमी करता ती.
पुण्य जावं का जिके वेट रिडक्शन जावं का आहार कमी केले हांवें जावं हे फ्रिंज बेनिफिट्स जावं का ती आशिल्लें तेसण जावं का बरें होय की ना स्वर साधन करता आसतना थाळ्यांत एक बल येता तें हगूर हगूर करतना वॉल्यूम लो करून प्राणायाम अनायास जाता जप आनी तीव्रती आमच्या सूर जाता ऑल पॉसिबल बेनिफिट्स दॅट वी कॅन वील ग्रॅब प्रोवायडेड दी सेंट्रल थीम ऑफ श्रद्धा डेव्हलपिंग एट वेरियस लेवल्स इज नॉट लॉस्ट सायट ऑफ. सो अत्यंत एक सूक्ष्म स्तरारी गुरुशास्त्र वचनेषु अत्यंत आस्तिक्य बुद्धी म्हळ्यारी युक्तीन सुद्दां कल्ले ग्राह्य ना हें ह्या स्तरारी व्यवहारीक स्तरारी बुद्धी युक्ती वापरल्यारी कोळो सूर जाता वो कल्ल्या कशी जाता सो श्रद्धा दृढ करूं येता. अतिंद्रिय विशयान तूं ब्रह्म और कले तुमगेल देवता उपासने विशयान सुद्दां युक्तीपूर्वक अर्थ जायना थंय तुमगेली हंग दृढ केलेली श्रद्धा सेवेन तूं थंय काम येवच्या सूर जाता उपयोगी सिद्ध जाता आनी कल्ले एक उतल पुतल जाल्यार आंतरीक सहन करूंक बल मेळटा. इट विल बी द प्रोपेलिंग युअर श्रद्धा प्लस युअर इमोशन्स फायन ट्यून जालेली मिती ते बुद्धींत एक तीव्रत येता आनी जप अनायासेन चलू सूर जाता दीर्घ काल थंय इंटेन्सिटी डेप्थ येवच्या सूर जाता. You can say you're going to higher levels of dhyan. You can say you're going into deeper and deeper levels of. These are all relative terms. Like Narsingiriji Maharajanka, Bade Maharaji म्हणतात ते तांकां तांणी सगळें मस्त मस्त कार्य तांगेल हातान जालें तांगेल सानिध्यान जालें विलक्षण कार्य आनी तांणीची निर्णय घेतलो अंतीम थोडे दिवस वाराणसींत तुमची राबका थंयची शरीर त्याग करका म्हणून. सो ताजे चिक्के पयलें लोकांनी तांगेल अवस्थ पळोवन शांत जालेले त्या वेळार तांकां निमगुंजायनी ध्यान म्हाका कसलें महाराजी ध्यान का अर्थ क्या है शांत बशिल्ले सुमार वेळ हगूर सांगलें जैसे गहरे पानी में डूबोगे ना तो और भी धीरे धीरे और भी जब डूबते जाओगे और भी गहराई उस प्रकार से ध्यान की अवस्था है आणि मोर एंड मोर डेप्थ म्हणून येता. दीज आर ऑल flimsy, feeble illustrations, but they do make sense. More and more depth. आणि घनता येतस ध्यानांतू तशीच आमच्या सूर जाता. सो तुमगेल जपू आनी तीव्र जायना फुडें इट इज नॉट एक थोडे वेळ एक की ओम नमः शिवाय मात्र जाल्लें म्हणून पण ते एक घनता आमच्या सूर जाताली भावनात्मक स्निग्धता रिचनेस युअर कनेक्शन विथ द मंत्र तें जायना फुडें तांतू इष्टप्रसाद आमच्या सूर जाता. तुमकां ह्या साधनेन तूं श्रद्धा एट दी हायर लेवल ऑफ श्रद्धेन तूं प्रवेश करची अनुमती कोण दिल्या आपणेची. गुरू तर आपयता सती देव व्यवस्था करता सती जाल्यार हांव म्हणजे हटपूर्वक स्वीकार करनी जाल्यार लौकीक स्तरारी सेवेन तूं ती श्रद्धाचे ताजे परिष्कार हाडका पडटा आनी मागीर आत्मप्रसाद जायना फुडें मानसीक स्तरारी पश्यंती स्तरार म्हूण येता जपान तूं आपणाक साधकूक प्रवेश करची अनुमती दिता. ना जाल्यार ना तें पयलें हें आनी तुमची उण वता आसा हें तितलेंची म्हणून सो तुमगेल आत्मप्रसाद मेळ्ळेली मिती तुमी समची सेवेन तुका मेळका तें प्राप्त करून घेतील मिती तुमकां तुमीची अनुमती दिता सती सूक्ष्म स्तरारी श्रद्धा घेवन प्रवेश करचो. थंय मागीर गुरुप्रसादूय मेळूं सूर जाता इश्टदेवताल प्रसादूय मेळूं सूर जाता. ताजे कले वर्णन करची गरज ना किंवा इश्टदेवताल अनुग्रह ते सर्व स्वतंत्र आसा आमी प्रेडिक्ट करूं जायना आमी डिसायड करचें कोर जाय तांते एक चमत्कार आसा तें मेळता आसतलें आनी बरेपण जावचें सूर जाता. प्रत्येक साधकाक हाजी एक झलक मेळका ह्या चातुर्मासांत म्हूण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती इतू तुमी भक्ती श्रद्धा पूर्वक विथ कन्विक्शन आयल्यान ती कसलेय कपट ना. सो आपणालेंची एक आत्मद्रोह जावनच म्हूण हें सगळें सांगचें हाव एवरी साधका हॅज टू go through this land, this barren of pain, of whatever you say, of the praharas on the ego. ते सहन कोण तितिक्ष कोण मुखार वचका ताजे परे वचका to establish oneself in the sannidhi. थंय मागीर
प्रसाद रूपेण सगळें जावचें आसूर जाता आनी इट वॉज व्हेरी क्वीक फास्ट वर्क. तांत एक आनंद येता किंवा रसता आसा, स्निग्धता आसा संबंधांतू आनी तीव्रता मंत्र दिता आसा. मा 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 जननी. चलो हैंच करिए. जयति गिरिराजेश्वरी. कशें आसा तुका टार्गेट केलें ना ना कितें फरक आयला पण कोण लाजता पयलीं आतां हांसता पळय. हांचेर मस्त प्रेशर येता आमगेले सेवेंत शिल्पाक लोकांचेर. आमी तशें म्हूण येता तूं करका म्हूण ना. जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी. जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी. गिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी. शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी. जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी. देवी हैमवती उमा सामश्नुता गुरुरूपिणी. देवी हैमवती उमा देवी हैमवती उमा सामश्नुता गुरुरूपिणी. शुद्ध ब्रह्म विमर्शिनी. शुद्ध ब्रह्म विमर्शिनी. शिव भक्ति भाव विकासिनी. शुद्ध ब्रह्म विमर्शिनी शिव भक्ति भाव विकासिनी. जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी. शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी.
विनाशिनी दक्षयज्ञविनाशिनी दाक्षायणी योगेश्वरी दक्षयज्ञविनाशिनी दाक्षायणी योगेश्वरी देवकार्यविधायिनी गणनाथ गुहमातेश्वरी देवकार्यविधायिनी गणनाथ गुहमातेश्वरी जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधान विलासिनी दुर्व्यसन दुर्वासना मल दुःख दोष निवारिणी दुर्व्यसन दुर्वासना मल दुःख दोष निवारिणी दिव्य संवित स्फूर्तिवा शिवदा सदा सुखकारिणी दिव्य संवित स्फूर्तिदा शिवदा सदा सुखकारिणी जयति गिरिराजेश्वरी मम हृदय पंकजवासिनी शिवगिरीश्वर स्वामिनी श्री संविधाम विलासिनी ज्ञान तपसा तर्पिता यति पूजिता ज्ञानार्जिता ज्ञान तपसा तर्पिता यति पूजिता ज्ञानार्जिता संविधाम विराजिता गिरिजा जयत्यपराजिता
गिरीश्वर स्वामी श्री संधाम विलासी जयति गिरिराजेश्वरी राजेश्वरी राजेश्वरी प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणि प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तःपदौ याम् अनुसञ्चरन्ती आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी प्रसादान् मयि स्थिरा नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्
ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सो हांगा आशिल्ली स्थायी आनी हांगायिल्ल्या लोकांनी लाभ घेवंक ह्या स्थानाचो, तशीची स्वरसाधना चलता आसता, तशीची अत्यंत एक वरिष्ठ संगीतज्ञ इंदुधर निरोडी मामल उपस्थिती हांगासर लाभ घेयाती, त्रास दिव नाका ती, स्वर लावचे शिका ती, मागीर वचून लाभ घेयाती. तेवें भोव बर जातलें. माधुर्य म्हणटा ती वाणी वैखरी, ताजेर आमी संयम हाडटा आसत न्हय. केवळ दुसऱ्यांक त्रास जावंक ज म्हूण मात्र न्हय, तें स्तरार वचून मगल जप कल चलता आसा तो समज शिवारपण जावंका आनी म्हाका शिवप्रसाद आंतरीक स्तरार मेळका म्हूण हे प्रयत्न आसा. तातूंत प्रत्येक स्तरारी आमी ताजें उपासन दिवन त्या भुवनेश्वरीली, त्या सरस्वतीला आमी आराधन करता आसती. केलें म्हूण जाल्यार तिगल शक्ती घेवन करता आसती आनी तशें केलें मी ती शिव संतोष तांतू जाता. भवानी शंकर देव अत्यंत प्रसन्न जाता. आपणें केलेल्या ह्या सृश्टीन तूं गडबडपणी करना हो म्हणून तशी एक आपणाला एक माधुर्य हाडतस म्हणटा घरले एक संतोष आयल म्हळ्यार तें वात्सल्य बस उळून वचें तांतू मागीर.